Quando muri parlano, perché muri grigi non dicono niente, lasciano un senso di vuoto, di niente, di tristezza. Quindi mentre in quella strada prima non c'era magari nessuno spunto di riflessione, dal momento in cui appare un muro dipinto, per tutti quelli che passano, oltre ad un valore aggiunto semplicemente estetico, si aggiunge anche magari uno spunto di riflessione che può suscitare in chiunque pensieri diversi. La idea es convertir esa pared que en principio aparentemente puede ser bastante antiestética, pero que yo la convierto en algo que va a hablar las 24 horas, desde las 12 de la noche a las 12 de la mañana. Ideja e sloganit Kur muret flasin lindi nga dëshira për t'i lënë qytetit një trashëgimi artistike tek e cilën nuk kishin akses të gjithë. Usually people had to attend to specific places to have some sort of interaction with art in general, and I think graffiti brought a more direct language between the artists and the people in general. Es un ejercicio como de democratización del arte. Gives more freedom. It doesn't close the arts in the white cube in the museum, in the gallery. Yeah. It's for everybody and so on. It's starting to be a part of the urban landscape. La poesia in strada c'è da sempre. Sul nostro muro ci sono delle scritture. Tutta la città è scritta. Io credo che la scrittura serva a creare un'istanza e fare in modo che questa istanza sia pubblica e quindi si produce una dialettica tra chi odierà il mio lavoro, tra chi gli piacerà, tra chi cercherà le parole, tra chi fotograferà e userà le parole per sé, tra chi le parole non le leggerà. Yo siempre en mis trabajos trato de reflejar algo que transmita más como serenidad, calma o que te transporte como a otra realidad distinta. Tous les gens qui passent ici, nous ce qui nous intéresse c'est de questionner les gens. Et ils regardent ça, ils disent pourquoi c'est ça et après ils cherchent. Et c'est intéressant culturellement et artistiquement pour nous. Il murales trasmette ed entra dentro alle persone, quindi crea un processo di cambiamento. Quindi penso che un murales col tempo dovuto può cambiare i luoghi. Ideja e Mural Festit lindi vjet dhe si vjet u përshkallëzua në ftesën e artistëve me famë ndërkombëtare. Ideja ka qenë që në fillim të bëjmë një diçka të guximshme, jo një diçka mediokër. Dhe ja arritëm më së miri. Kemi pasur mbështetjen e institucioneve të ndryshme, siç është Instituti Italian i Kulturës, Ambasada Franceze, Ambasada Rumune, Ambasada Polake, natyrisht edhe Bashkia Tiranë që ishte promotori kryesor i gjithë këtij eventi. Io sono Cecosart, oltre che fare l'artista organizzo uno studio che si chiama 167 B Street, dove nasce anche un po' l'idea di questo festival. Sono Ania Kitles, sono del laboratorio 167 B Street e per la seconda volta facciamo parte di questa manifestazione che si chiama Mural Fest Tirana. Decori si è occupato degli artisti locali e noi abbiamo fatto un gruppo di circa 10 artisti tra livello nazionale, quindi italiano, e Argentina, Uruguay, Colombia, per fare questa seconda edizione. Mi nombre es TMX, vengo desde España
y he venido con mi compañero Tony Espinar. Es la primera vez que estamos en este festival. Yo no vengo del graffiti, vengo del muralismo, con mensaje y con intención. Empecé a pintar en la calle en 1988. Nous, c'est Paul et Rémi, Sismic Azote. Nous sommes des artistes français. On peint ensemble depuis 12 ans ensemble. Notre travail tourne autour de 3 éléments principaux, figuratif, abstrait et texte. Bueno, yo soy Lucía Nulo, vengo de Uruguay, Montevideo, la capital. Nulo significa nada o algo que no tiene valor. Entonces la idea de lo que yo pinto, de mi mural, es como mostrarle a la gente, a todos, que cualquiera puede pintar. So, I'm Diogo. And my name is Jagoda. And we work as Mods Collective. Even though Mods was a solo project that I started many years ago, since 2017, me and Jagoda, we started to work together, so we complement strengths. Like Jagoda develops many of the concepts and the ideas around our projects of the murals. I come up more with the techniques because I have maybe more experience on the murals in general. Unë që Mariola Moçka, dhe jam fotografe piktore dhe themi, edhe jam përpjekur gjithmonë që të miksoj të dyja bashkë. Io mi chiamo Ivan e scrivo poesia. Faccio una cosa che si chiama poesia di strada e assalto poetico, perché credo nel valore della scrittura universale. Credo che la scrittura sia lo strumento più antico di costruzione di società che noi abbiamo. Soy Mabel Vicentef de Argentina, hago murales, generalmente son más realistas y tienen muchos elementos de la naturaleza. Mezclo muchos seres humanos con pájaros, animales, paisajes. Sono Davide Di Pià, vengo da Lecce, collettivo 167 B-Street, mi occupo di poesia urbana e calligrafia. Realizzo composizioni di calligrafia sommando stili di differenti culture e li mixo insieme per creare una nuova forma di composizione calligrafica. Io sono Diamond e sono un artista che viene da Roma e dipinge lì. Diciamo che lo stile che mi caratterizza adesso è riprodurre dei disegni in stile Art Nouveau e siamo molto contenti perché è la prima volta che siamo venuti a dipingere qua e non c'era mai capitato prima. Unë jam gjithë liceu artistik, këtu jam, jam asistente artistëve tuaj që janë pjesë e këtij eventi, e këtij aktiviteti. Jam Emanuela Kollar, jam studente në liceun artistik Jordan Misja në vitin 2. Ne kemi ardhur nga liceu si vullnetar. Po merremi me ndihmimin e profesionistëve të cilët merren me pikturat murale, ndryshe street art, dhe është një eksperiencë shumë e këndshme. Jemi diku te 17 vjetë, jemi shpërndar me piktorë të ndryshëm dhe secili ka pikën e tij përshëndrimi, domethënë, nëpër patë të ndryshme. In general, the murals we create, we try to always to have some concern about the local where we are painting. We try always to have some connection with the place. We are going to paint a dog, as we wanted to dedicate the wall to the homeless dogs from Albania. It's gonna be a big dog, in short. Essendo qui in Albania non ci conosceva nessuno, volevamo portare un qualcosa che fosse un po' il marchio della nostra espressione. Lui ha portato il top del top che è Spider-Man, io una donna ricoperta di fiori che è il top della mia espressione. Diciamo che volevamo un po' farci riconoscere. La chose qu'on va faire, on a 2 murs ici. La première partie figurative et l'autre partie un abstrait inspiré du figuratif. On a voulu représenter une grosse pince à linge. Après, la pince à linge, on trouve aussi que c'est un objet assez universel qu'on retrouve dans tous les pays. Et
malgré l'avancée, la technologie, l'envie d'évoluer, au final, je pense cet objet-là, il ne bouge pas. Nosotros estamos realizando un mural sobre la parte mala de la vida y la parte bonita de la vida. Mi compañero está pintando una parte un poco más siniestra y yo una parte un poco más bonita. Por mucho que pase el tiempo, el ser humano no aprende que las guerras no es ninguna solución para nada, simplemente es un negocio. Tenemos muchas cosas buenas como para desperdiciarla matándonos entre nosotros. Me parece bastante patético. Estoy muy contenta por el muro que me tocó, es muy lindo el color y todo, entonces la idea es como hacer una explosión de color, como algo que sea algo alegre, que cuando lo veas pasar te alegre, no sé, es la idea, muchos colores. Il concetto che sta dietro questo lavoro è un voler valorizzare l'altro. Per me è molto importante anche come poetica personale riuscire a cercare un incontro con l'altro, inteso come la persona che sta di fronte a me, no? Con chi ho un confronto e che quindi può darmi qualcosa, può farmi migliorare come persona. No? Il concetto di quello che ho dipinto qui a Tirana parte dal presupposto che io sto uscendo dall'Italia e sto venendo qui in Albania. Essendo che la mia immagine è un bambino che esce fuori dal muro, quindi l'idea è entrare ed uscire in un altro stato, quindi diciamo tra virgolette il titolo può essere oltre i confini. Voy a pintar, es una mujer que mira hacia abajo y adentro de su cuerpo tiene una persona que está en un paisaje contemplándolo y se están mirando, pero en una escala diferente, como que la persona está chica. Nada, es un juego de mirarse como en el interior de uno. Nisa ta konsideroj faqen e murit si një flet letre, ku gjithë shkruajmë ditar, shkruajmë përditshmërinë tonë. Ajo çfarë do të marrë përditshmëri, duke filluar që nga gjërat më të thjeshta deri tek ato komplikuara, unë e perceptoj në formë figurash, që mund të jenë surreale, mund të jenë të përçudnuara, le të themi, por që besoj se gjithkush mund ta gjejë veten tek secila do nga format. Quando ho delle superfici in cui posso investire del tempo, nascondo un poco le parole, così idealmente le persone che leggono hanno come una sensazione al riconoscimento e devono necessariamente produrre uno sforzo che li avvicini alla scrittura. Quindi abbiamo cercato delle parole comunità, poesia, Tirana, in albanese che appartengono a questa comunità. La partie la plus difficile, ça sans doute était la taille du mur. Et en plus, il démarre pas au sol. Il démarre a 5 metros. Es un poco más difícil al principio ubicarse en el diseño porque cuando lo estás viendo estás arriba y no ves bien la totalidad. Normalisht lodha fizike e para është të përshtasësh figurat me madhësinë, me dimensionin e duhur. Duhet largohesh, ti rishohesh, ti jesh e kujdesshme. Ma la cosa più difficile probabilmente è riuscire anche a definire quale fra le tante idee, no, è la più giusta per quel luogo, no? Y no nos gusta cerrar un dibujo hasta que estamos en el sitio, porque también como que nos nutrimos de lo que te va diciendo la gente o lo que vas experimentando el día a día. Per me la vera sfida è l'invisibile, il senso delle parole, gli sguardi delle persone. Cuando trabajas en la calle, todos los paramentos, todos los muros tienen una historia. Papeles, carteles, cables, tubería, diferente material no es un problema, es un añadido. I cittadini di Tirana sono curiosi. Y muchísima gente ha parado a preguntar qué es. Ha sido un poco difícil por el tema del idioma, pero hemos podido llegar a un entendimiento. Après, souvent, ils se disent pourquoi. Ils disent, ouais, pourquoi Capserobash? Se si ferma qualcuno, scambio due chiacchiere, capisco cosa ne pensa. Ka një pjesë të punëve që kanë ngritur dhe pa. Është rasti i artistit Nemos,
që ka bërë një mural për një plagë sociale të vendit tonë, dhuna në familje. Në qoftë se do t'ishte e bukur siç e kanë kërkuar disa veta, ajo nuk do të kishte impaktin që ka pasur dhe tërheqjen e vëmendjes që arriti të kishte si vepër. Realmente me importa la idea, que llegue la idea y aprovechar todos esos elementos que en un momento dado podían ser que me estorbaran o fueran difíciles y sacarles ese juego, ¿no? Es un juego, todo esto es un juego. Të diçka shumë e këndshme edhe eksperienca që po marrim është diçka e re. Është gjë shumë e mirë që ne po i shohim këto artistë, cilët hapasapi fillojnë nga një mur i bardhë derisa përfundojnë veprën. Dhe në fund të gjithë këtij aktiviteti ne do marrim dhe një certificat. Questo ha permesso a Tirana comunque in poco tempo, no? In 2 anni, di avere più di una ventina di lavori di arte urbana di un certo tipo, anche di un certo valore, perché comunque tutti i lavori hanno cercato di comunicare con il territorio. In ogni strada, ogni città, ogni paese, cultura che attraversiamo lascia in noi un piccolo sassolino, un piccolo o un grande sassolino. Lo que nosotros hacemos no es para nosotros, es para la gente que va a continuar pasando por aquí. Pienso que es un ejercicio muy importante de recuperar esos espacios para todos, ¿no?